Hello guys, singkan hai lam sopi ko tini ni video ko talo. Angke ni rog no goi makana thanglai ni apran video ang jabara hok ma rog angke posa hati khaimani rog angke tini to Visakorma ni din angke mi afroni hati khaima bai akon bai dalai video ro hangke belai kolok mang thanglai dong ke ang tini video sak pisnai khaka gai o posa hati khaima jara asikene bathak bai pari ra ta angke tini video ni rog naigi enjoy khailai ni Oke, start tengah isnai, nakara kuman digi tengah isnai, calo. Tapi oke, ang nakara kunanya di, ang nakara busuk kubro, bos hasil video saga nisi, kos tu boleh baik basak sena, borok bergerai masa senoran loiran ingke be, hasil, ya kurang beri masa guna kya. Prabu, hoi di, gimana sakrat di? Nar kerama naik baje, kok di sana. Joto naik baje, bisa kormane, kok sabar orang lagi nih, nar kerak tak, kok lagi tunggu, tak nar kerak kok lagi posar udah ding nai, joto posar sana sampai baje. Sini batas kolsa, batas salesa, kesal lagi baja kan nih joto no koi huru. Hai jadi. Kakak video sak mau hai. Kaya lah. Apa makanannya boleh? Boleh hai net on kai ke tak sih kai. Bai dog sujak. Tung ready. Nok karo boleh pejak. Jener kerakung na bukuk tunggu. Alek khung mai janar kara khurung ya. Nanti khung quay về rồi. Em nguyên chắc cái thằng khung mai. Alek khung mai ya. Oh, selai thằng khung mai khung mai ni bele. Reng quay hata. Nak kalau thula geng saya apro nak kali pro yang tu orang tu tu nak kai bele ki. Thuli mang ni khung mai tu si. Pas pasal lang ka ang hengke ta sa ta thu ba ya ko. Ini kamera tangannya ini. Jangan dapat lah ya, hor-horong lagi tunggu. Nanti masuk video saya kurang cedek. Lagi tunggu, mungkin mas sate tu, nah, naik mahal sate. Aku pergi wansal yang le ada deh kere. Ini yang mana siapa yang nanu boleh? Aku long kita orang mana boleh? Aja botang tu si masak nai. Iya. Gini orang nunggu makan anak rakung mani, ni orang zak bahina susi sadi. Yang batal liro atau rarok, nak larok susi zak kali kayak yang naik kayak, tuh, jika tu yang sengsi hingga naik bingki bah. Mungkin posa jogal kan dibangai, ready yang lain, god isya asal lain. Kita berseng bawa baik kan, posa jogal lagi nih, jangan aja nih. Kya? Gantar pelang baik nih kan. Kita bok nih dia nonton asal posa rasa bayang kayak kisi-kisa. Kolal asal. Mairung, tak mau mairung. Jonggui, bonus suka ngelogra nai. Mungkin orang no posa jogal pagi punong baik senang sasung video saknya kita jogal nih sama kayaknya yang ini coba. Reading bahan kan posa senazak kisah apa sih himbang bahan kalanya mereka kita ke orang kalaisya mungkin bak senar orang ya. Tani malah posa sana jasuk tak tokerui mungkin kebang mang maya deh kan bang orang bak senar terusnya mungkin mau terus nabai pihak aman tak orang berais naik ya marok senabai han posa lah.
few minutes later. Tao ke posasas nai hi. Jet toya man ke ketuya sekarang saya bayar sekarang ketuy sagai mon sage. Buku toya mang. Sibuko to ma ei mar thang pa hena uruk liya kanira. Hin khong nai thok ataka buslai. Ataka buslai rong nai ba yo. Ama ke juta kok. Katu bulan. Yo. Ama ke khombi na ba. Ude. Ayo. Amla tiponi bata de aje phwani bata de diponi bata de. Rong le diponi bata si moi jogal. Ma chừng le hoàng là mai sao về không bác sĩ bọc đen đi bọn bác sĩ mai mình giấy tổng sơ là sung anh em bằng rồi bữa tối bữa mai mình sung này gì còn đấy chỉ mai sao bây giờ ba ta bằng kia horny 10:30 sakai tong ung khang ta bọc hataros asobai phun thung tong cái nóc sung kia net speed kia sung mai dong kia hani bang le hatarong kia tise speed kia ma ga deba hani bang ta oh baisi ano saya kare net mai sama si ama MB dai ro la hang ba 1.5 nang ka sek nok single ta speed mai kana net mai tong ya ma ga nam bat as speed nya ta ang ka han ba patarong ki tisa speed ang yele bang kya loss ang nai han bang gai patara so ba si ma thang si ba si thapai bi thi ro ma si busa ko phol na ba si o ta sugan dokati hai e bata hai na sok na wa ba ha ta te wa de za thapai disturb khaya zat atoi sal ba te wa te thapai wa ta tini ni blog ora ja kan pa lai sai ge jatana happy biswakarma kaha ke kai ba khana hi kha khayo ke tinin bangai ora blog muthang lai sai next blog ko ma lai bisai tata bye bye good night.